Olha só minha ponto treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha foto treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha foto. Cáp có rồi xí đất mà ঠিকে আছে ডিঙিটো আগলৈ ঠেল বানডাল আগলৈ ঠেল পুৰা আগলৈ আজি আপোনালোকক এই বগলী ভাগ চলাই দেখাম এই ভাগ আপোনালোকক আজি মই চলাই দেখাই আছোঁ বগলী হৈ গ'ল আপোনালোকক মই চলাই দেখাম কেনেকৈ চলাব লাগে আমাৰ চকু দিবলৈ আছে চকু দিম আজি চলাম আজি নমস্কাৰ আহকচোন আজি আপোনালোকক মই ৰাসৰ কাৰণে বনোৱা গৰু ভাগি কেনেকৈ চলোৱা হয় আপোনালোকক অকণমান দেখাম এয়া চাওক এইদৰে দুজন মানুহ গৰুটোৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব এয়া চাওক প্ৰথম বনাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে জনাব আপোনালোকে কাইলৈ সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখাম এইভাগো দেখাম আৰু বগলী এভাগ বনাই থকা আছে সেইভাগো দেখাম ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব